Hello guys, magandang hapon sa inyo. Welcome to my channel at Pinterong Gala. Ating sisilipin si guys, si guys Marvin. Walang nangantuan kayo guys, oh. Yan. Ano masasabi mo ngayon guys? Shoutout sa mga followers ko. So, shoutout sa mga followers daw niya. Sana like and share my video. Like and share my video. Nice video. Yan guys ay bilas ni Just Vlog. Ating pupuntahan guys yung Just Vlog. Ito yung ginagawa natin guys. Hati rin kakantuhan to guys. Tsaka ito medyo makapal-kapal guys. Yan o. Yan. Nilagyan natin sa kanto to. Ayusin lang natin guys. Ating sisilipin si Just Vlog guys. Kasi nandito sa sa likod, sa taas. Ayan guys, tahimig oh. Ayan po si Just Vlog guys oh. Ayan oh. Ayan po si Just Vlog. Huwag niyong kalimutan suportahan po dyan guys. Follow and share. Yan guys, si Just Vlog. Bawal tamarin. Bawal tamarin daw guys. Kasi maraming bayarin. Maraming bayarin. Ayan guys. So, ayan po muna guys yung at ngayon guys, mamaya pag natapos. Ingat, ingat. Ingat daw guys. Sige guys. So, ito na yung update ng hapon guys sa ating guys. Bubulihin nila yan guys para tumuwid. Yun guys, yung pupuro. Baak-baak. Kailangan babasahin yun guys para hindi magbaak-baak. Ito naman yung ating bintana kahapon na tinali pati lababo guys. Nilinisyon lang guys yan oh. Kasi yung mga halo-halo eh. Mas pogi guys yung nagpapala. Yan oh. Yan. Nagpapala siya guys. Yan. Yun oh. Sa inyo, another day, ng Bernes. For this video guys, ito na naman yung gagawin natin guys. Puputol gagawin natin ng parang cross to pang salpak do sa doon sa scaffolding na to guys. So para matisamihan natin yung taas doon sa kabila guys. Dito. Yan guys, dyan tayo dudog sa mamaya. Maglalagay tayo ng magpo-framing tayo mamaya guys. Tapos natin yun guys mamaya dyan sa taas. Yan. At babalikan natin hindi pumasok pala si Just Vlog kahapon guys. Ito ngayon natin sisilipin. Ayan o guys. Ayan, anong kang balita dyan? Anong kang ginagawa mo dyan? So guys, bali sa plano, gagawin natin to. Outlet. Yan. Kaya legit kaya yan guys? Legit. 100% yan. 100% yan. Bahala naman may hapong kung tama. Yan. Yan po si Just Vlog guys. Yan, follow my page niya. Just Vlog po ang page niya. Kaso hindi nakapasok yan kahapon guys kasi may nilalakad daw siya. Lalakad sa daming checkpoint. Yan guys. At nawawala daw susi. Hindi na motor. Wala susi. Makikita nyo guys. Sige guys. May guys. Baka makikita nyo. Yan. Salamat. So yan. Sige po guys. Update lang namin mamaya. Guys. Ating sasilipan yun si Just Vlog. Nangunguhayan babayabas oh. Just Vlog, anong gabasa dyan? Marami ka hinog? Ayos. Pambinta ba kaya? Hindi ka pambaon bukas? Oo, panggasolina. Yan po, si Just Vlog. Ayan, lalaki daw. Lalaki, bayabas oh. Ito, tinatapo na oh. Mukhang nakarami na eh. Yan oh. Araw-araw ganito guys. Araw-araw guys, yung dahil yan oh. Wala kaya si Marvin oh. Yan. May panghapunan na daw guys. Panghapunan. Babali na. Ayun guys oh, malaki guys oh. Ayun. Dalawa. Ayun oh. Ayun guys oh, ayan. Yan. Dalawa, bali tatlo. Yan po guys ang kinaabalahan ni Just Vlog bago lumabas lalabas sa galing sa trabaho. Yan. Dito lang pa kayo naglalagi ha, huli ka kayo ngayon. Nangunguya ako. Yan guys. Ayun guys oh, hinog. Ayun. Ayan oh, tutos dulo. Ayun.